अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना दान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। मेरे साथ इस्लामाबाद में हैं अहमद मुख्तार। उनसे एक दो बड़ी ज़रूरी बातें पूछते हैं। पहली बात तो ये कि हमें ये बताइए कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो कोयटा में एक FIR दर्ज हुई थी और कोयटा की पुलिस इतनी एफिशिएंट, इतनी ज़बरदस्त कि वो सुना है उनको गिरफ़्तार करने पंजाब पहुंच गए, ज़रा उसकी हमें तफसील तो बताइएगा। दूसरा, हमें ये भी ख़बर मिली है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई खुफिया मीटिंग की है और उसकी कोई ऑफिशियली उन्होंने कोई स्टेटमेंट तो नहीं दी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मुल्क और कौम के मफाद में नहीं हैं। हमें उस पर भी थोड़ा सा ब्रीफ करें। जी अहमद। जी राना साहब, जैसे आपने पूछा बाकी मुल्की हालात, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हुआ ये कि कल आज जो है बलूचिस्तान से उनकी पुलिस पहुंच गई लाहौर खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि कल वहाँ पे केस हुआ था बिजली रोड के ऊपर जो कि वहाँ पे भी एक बंदे ने दरख्वास्त दायर की, FIR लॉन्च हुई और मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर किया जाओ खान साहब ने फड़ लिया। तो वो पुलिस पहुँच गई लाहौर आज खान साहब को पकड़ने के लिए। तो बहरहाल उसके ऊपर फिर एक्शन हुआ। PTI के लोग, PTI के वकला गए बलूचिस्तान हाई कोर्ट, उन्होंने दरख्वास्त दायर की। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने खान साहब की जो ज़मानत है कबल अज़ गिरफ्तारी उसको मंजूर कर लिया। तो वो जो बेल मिल गई उससे फिर जो वो केस है वो एक किस्म का रुक गया। तो अब केस पे केस वो वाली सब खेल खेली जा रही है, इधर नहीं तो कोयटा, उधर। तो खान साहब जो है वो इस प्रेशर को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। सियासत में ऐसा होता है और प्रेशर अब ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है। साथ साथ जो दूसरा काम गवर्नमेंट ने किया वो भी इंटरेस्टिंग है। इलेक्शन कमीशन में एक इजलास हुआ ज़राए से, और ज़राए ने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना वहाँ गया, उन्होंने कहा जी पैसे नहीं, हम आपको इलेक्शन के पैसे नहीं दे सकते। और उन्होंने कहा कितने बंदे चाहिए, उन्होंने कहा जी कि हमें तकरीबन 3 लाख बंदा चाहिए पंजाब के इलेक्शन के लिए और 56,000-60,000 के करीब KP के इलेक्शन के लिए चाहिए। तो वही हमारे पास नहीं है, वो फौज से ले लें, पुलिस के पास इतने बंदे नहीं हैं, फलां इंतजामिया। तो वो जो हीलो बहानों और हुज्जत वाला काम है उसमें कुछ और इजाफा किया जा रहा है। जो हमारे यहाँ पे नून लीग के वोटर हैं, जो दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होने, जो मर्जी कर लो। और PTI वाले उम्मीद लगा के बैठे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल दूसरी साइड पे ये भी हुआ कि मरियम साहब ने पंजाब में टिकटें भी देना शुरू कर दी हैं और इस पर कंसिडर करना शुरू कर दिया कि किस कैंडिडेट को आगे लेके आना है, किसको इलेक्शन लड़वाना है। तो सियासत में तेजी है, चीज़ें चल रही हैं, बाकी चीज़ें मजीद डिस्कस करते हैं राना साहब। जी अहमद, कुछ खबरें सुनने में आ रही हैं कि ईरान और सऊदी अरब में जो सर्द जंग चल रही थी उसमें कुछ कमी आने के चांसेस हुए हैं और उनके कोई आपस में तल्लुकात बहाल हो रहे हैं और उसमें चाइना एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। उसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिए। और हमें कुछ ऐसी खबरें भी मिल रही हैं कि एक अफवाह है कि पाकिस्तान को रीजनल ड्रोन हब बनाने के बारे में बातचीत की जा रही है कि इस इलाके में पाकिस्तान से कोई हवाई अड्डे जो हैं वो लिए जाएंगे किराए पर और वहाँ उनको इस्तेमाल किया जाएगा। इन दोनों चीज़ों की डिटेल प्लीज़ शेयर कीजिए। और सुना है कि फ़ॉरेन ऑफिस ने इस पर कोई अपना रिस्पांस भी दिया है, वो भी बताइए। जी राना साहब, आपने मजीद पूछा, एक दो इंटरनेशनल खबरें भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। चाइना के जो जी जिनपिंग हैं सदर, उनको एक और टर्म मिल गई है, तीसरी टर्म चाइना में शायद पहली दफ़ा ऐसा हो, लेकिन मिल गई है बहरहाल, और वो अगले 5 साल भी हुकूमत में गुजारेंगे। दूसरी डेवलपमेंट जो चाइना ने साथ की वो था कि ईरान और सऊदी अरब को मिला दिया और दोनों ने फैसला किया है कि वो अपने सफारत खाने ईरान और सऊदी अरब आपस में खोल भी लेंगे, अपनी बातचीत भी शुरू करेंगे और इख्तलाफात को भी कम करेंगे। CPEC के हवाले से और BRI के हवाले से जो चाइना का मनसूबा है, जिसकी इंडिया और अमेरिका बहुत मुखालफिन भी हैं, ऑस्ट्रेलिया भी साथ शामिल और भी ममालिक हैं, बरतानिया भी, उसमें सऊदी अरब और चीन दोनों को बहुत ज़्यादा मराहत दी गई और कहा गया है चीन की तरफ से कि आपकी बंदरगाहों को भी कोई खतरा नहीं, क्योंकि जब ये बातचीत आई कि ग्वादर में बहुत ज़्यादा कारोबार चला जाएगा तो ईरानी उससे परेशान हुए कि चाबहार उनकी पोर्ट है वो खाली हो जाएगी। तो चीन ने कहा कि इतना कारोबार आएगा कि ग्वादर क्या चाबहार के पास भी टाइम नहीं होगा, दोनों पोर्ट्स पे काम इतना बढ़ जाएगा। हमारा जो ये वाली साइड है, इस साइड वाली, वहाँ पे इतना कारोबार होगा, इतना काम होगा। तो इसलिए उन्होंने भी ईरान को भी हौसला दिया, सऊदी अरब को भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुना है कि सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात फ्यूचर में बढ़ा रहे हैं और कारोबार बढ़ाएंगे। तो इस हवाले से कह लें कि दोनों ममालिक मिल बैठ के
کام کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو تھوڑی سی انٹرنیشنل تھی. باقی کچھ مزید چیزیں ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ خبر یہ آئی تھی کہ ریجنل ڈرون ہب جو ہے وہ پاکستان کو بنایا جا رہا ہے. فارن آفس جو ہے اس نے آج اس کی تردید کی. اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. امریکہ سے ہماری ڈائلاگ ضرور چل رہی ہے سیکورٹی کی, لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے اڈے فراہم کرے گا ڈرون اٹیکس کے لیے اس علاقے میں. ریجنل ڈرون ہب کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو اس کا فارن آفس نے آج ٹوٹلی ڈینائی کیا. اس پہ کچھ خبریں آئی تھیں تو اس حوالے سے میرا خیال ڈینائل بنتا بھی تھا, تو یہ بھی ضروری تھا. یہ تو کچھ کہہ لیں انٹرنیشنل چیزیں تھیں. باقی کچھ مزید چیزیں بھی ڈسکس کرتے ہیں. جی رانا صاحب. جی احمد گورنمنٹ کا جو سوشل میڈیا یا پرائیویٹ چینلز کے اوپر پریشر بڑھتا جا رہا ہے. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود جو کہ ایک بڑے سینئر تجزیہ نگار ہیں, ان کا پروگرام بھی سنا ہے کہ اس پر بھی کوئی پابندی لگی ہے. اس کی ڈیٹیلز بتائیے گا. اور بول ٹی وی کے کوئی شعیب شیخ صاحب ہیں, ان پر بھی کچھ الزامات لگائے گئے ہیں اور ان کو اریسٹ کر دیا گیا ہے. اور ساتھ جو سب سے مزیدار چیز ہے وہ شاید خاقان عباسی نے بھی سنا ہے, کہیں ریویل کیا ہے کہ انہوں نے ایک دو گھڑیاں شڑیاں خریدی ہیں توشہ خانہ سے. یہ ہمیں ذرا یہ گرما گرم خبریں تو یہ بتائیے کہ یہ ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں. ہاں, اور یہ جو رہتے ہیں میرے جیسے لوگ جو ملک سے باہر رہتے ہیں, یہاں سے آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی اتھارٹی لیٹر بھیجنا ہوتا ہے یا آپ کو کوئی لیگل ڈاکومنٹ اگر آپ کو یہاں سے بھیجنا پڑتا ہے پاکستان, کسی قسم کا پاور آف اٹارنی بھیجنا پڑتا ہے پاکستان, تو اس کو ایک خاص مدت کے اندر آپ کو فارن آفس سے ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے. ادروائز اگر وہ مدت ختم ہو جائے تو پھر وہ ساری ایکسرسائز آپ کو دوبارہ کرنی پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایکسرسائز میں اسے کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہر سٹیٹ میں جو ہے آپ کے آفیسز موجود نہیں ہیں, آپ کی ایمبیسیز موجود نہیں ہیں, آپ کے کونسلیٹس موجود نہیں ہیں. تو آپ کو ایٹ ٹائمز جہاز میں اور چھٹی لے کر 2-3 دن, جیسے فلوریڈا میں اگر آپ ہیں تو یا تو آپ ڈیلس ٹیکسس جائیں گے یا آپ نیو یارک جائیں گے یا کسی اور اسٹیٹ میں جائیں گے اور آپ کو باقاعدہ ہوٹل بک کرائیں گے اگر کوئی رشتہ دار وہاں نہیں ہے. تو یہ جو مسائل تھے ان میں کوئی کمی آئی ہے, ذرا ڈیٹیلز شیئر کیجیے گا. جی احمد. جی رانا صاحب, آپ نے پوچھا مزید میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہوا یہ کہ شاہد مسعود صاحب ہمارے بڑے اینکر ہیں, ان کے پروگرام پہ پابندی لگ گئی 2 ہفتوں کے لیے. انہوں نے کوئی سوشل میڈیا سے کوئی چیز اٹھائی تھی جس میں ترکی میں جو سامان بھیجا گیا ہے وہ کچھ خبریں چلی تھی کہ ترکی کا سامان اٹھا کے ترکی کو بھیج دیا گیا ہے سندھ کے حوالے سے. تو اس پہ انہوں نے کرٹیسزم کیا تھا. تو اس پہ کہا گیا کہ اس کا اثر ہمارے دوست مالک پہ بھی ہوا ہے, تو یہ مناسب نہیں ہے اور اس کو ویریفائی نہیں کیا گیا, تو اس لیے اس پروگرام کو 2 ہفتے کے لیے بند کیا گیا ہے. ساتھ شعیب شیخ بڑا کردار ہے, بول ٹی وی کے مالک یا چیف ایگزیکٹو بھی ان کا نام اس میں آتا ہے, ان کو ایف آئی اے نے اریسٹ کر لیا ہے کرپشن کے الزامات میں. تو بول چکے اس وقت کی حکومت کے خلاف ہے, پی ٹی آئی کے بڑا کل کے حق میں, تو وہ پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں یا الیکشن کی ڈیٹس آ رہی ہیں تو ایک قسم کا پریشر گورنمنٹ کی طرف سے بڑھایا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے, بہت سارے کہتے ہیں نہیں ہے, لیکن بہرحال لگ یہی رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. حکومت خود پورا زور لگا رہی ہے یا تو الیکشن نہ ہو یا پھر پی ٹی آئی کو اس حد تک دبایا جائے, خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جائے. ایسی چیزیں مسلسل ڈیلی ڈسکس ہو رہی ہیں کہ اس پہ آگے کیا ہوگا. تو بہرحال دیکھتے ہیں. شاید خاقان عباسی کی آج انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے کہا کہ 2 گھڑیاں تو میں نے بھی لی تھی تو خانہ سے پیسے دے کے. تو بہرحال نواز شریف صاحب نے بھی ڈھیر ساری چیزیں لی ہیں, یوسف گیلانی صاحب نے بھی لی ہیں, ہر وزیر اعظم لیتے ہیں. تو خان صاحب کے اوپر کیس کو بڑا ہے, تو لگتا نہیں ہے کہ کیس کو جینون ہے, لیکن کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی, ہم اس پہ تو نہیں کہہ سکتے. لیکن شاید خاقان عباسی صاحب کی یہ آج کی اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے ایک نجی کہہ لیں کہ ویب سائٹ کو یہ انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ 2 گھڑیاں تو میں نے بھی توشہ خانے سے لی تھی. تو بہرحال یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. ایک آخری بات یہ کرتا چلوں کہ فارن آفس کی اٹیسٹیشن کا بڑا ایشو ہوتا تھا, جو ہمارے غیر ملکی بھائی باہر رہتے ہیں, تو وہ آج یو این کا جو نیا کنونشن ہے, اپوسٹی کنونشن اس کو کہتے ہیں, وہ نافذ ہو گیا ہے. اور اب سے اپوسٹی
کنونشن فارن اپوسٹی سرٹیفکیٹ لے لیں گے آپ اور وہ جا کے لوکل کہیں پہ بھی اتھارٹی کو دے دیں گے, وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. فارن آفس کی رجسٹریشن ختم ہو گئی ہے. یہ لوگوں کے لیے آسانی کی بات تھی. میں نے خیال ہے کہ اس کو بھی شیئر کرتے چلیں. آخر میں یہ بات کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ IMF کے ساتھ ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, تو اس لیے ہمیں تھوڑی سی ڈیٹ ہو رہی ہے, ان کو ہم پہ اعتبار نہیں. تو بہرحال اعتبار آ بھی جائے گا, اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. جی رحم صاحب, یہی تھی آج کی اہم اور مین خبر. جی احمد, میں بڑے عرصے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے گورنر KPK کی نیت میں کھوٹ نظر آ رہا ہے. ان کی باڈی لینگویج اور ان کا چیزوں کو جس طریقے سے وہ ڈیل کر رہے تھے, اسی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کی نیت ایسی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ نہ صرف پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے, یہ ملک اور قوم کے ساتھ ایک دشمنی بھی ہے. گورنمنٹ جو ہر حربہ استعمال کر رہی ہے عمران خان صاحب کے ایئر ٹائم کو بلاک کرنے کا, اور گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے مختلف FIRs کٹوا کر عمران خان صاحب کو الیکشن کمپین سے دور رکھنے کے لیے. میرا خیال ہے یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گی. ان کو فری ہینڈ دینا ہی پڑے گا کہ وہ عوام میں جائیں, جیسے کہ مریم نواز عوام میں جا رہی ہیں اور اپنی بات چیت کر رہی ہیں, اپنا پیغام پہنچا رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہر پولیٹیشین کا یہ ایک بیسک رائٹ ہے کہ اس کو ایکول لیول فیلڈ دیا جائے اپنی کمپین رن کرنے کے لیے, تاکہ عوام ان دونوں سائڈوں کو سنے اور فیصلہ کرے کہ اس نے کس سمت کو اختیار کرنا ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ. اللہ آپ کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.